Los primeros tres resultados de nuestra justificación The first results of our justification, enseña primero they first teaches us que Dios inicia la salvación, that God is the initiator of our salvation, cambiando Él nuestra relación con Él. changing our relationship with Him. Éramos enemigos de Dios, We were enemies of God, pero ahora somos hijos de Él, but we are now their son porque hemos sido justificados because we have been justified en Cristo. in Christ. Segundo, Second, nos enseña que Dios preserva la salvación, it teaches us that God preserves our salvation, dándonos acceso continuo a la gracia de Dios. giving us continuous access to the grace of God. Y tercero, nos enseña And third, it teaches us que Dios concluye la salvación, that God concludes the salvation, cumpliendo Él su promesa fulfilling His promise de glorificación of a glorification los que han sido declarados justos y aceptables por medio de Cristo. to those who have been found just and acceptable through Christ. La Biblia nos dice The Bible tells us que a los que llamó, to those that He called, Dios los ha predestinado a ser moldeados. God has predestined them to be molded. Dios los ha predestinado a ser conformados God has predestined them to be conformed a la imagen de su Hijo to Jesucristo. the image of His Son Jesus. Romanos 8 nos enseña In Romans chapter 8, it teaches us que al que Dios justifica, to that who God justifies, Dios también God also glorifica. glorifies. El que Dios justifica, That God justifies, Dios también glorifica. God also glorifies. En otras palabras, In another words, la lucha del cristiano no es por su salvación. the struggle of the Christian is not for their La salvation. lucha del cristiano es por su santificación. The battle of the Christian is for their sanctification. La lucha del cristiano es por realizar la voluntad de Dios en sus vidas. The struggle of the Christian is to realize the calling of God in their La lives. lucha del cristiano es para vivir para Dios, The struggle of the Christian is to live for God. entendiendo que aunque Dios promete nuestra glorificación, Understanding that even though God promises our glorification, nosotros todavía somos responsables por nuestras acciones. we are still responsible for our actions. Somos responsables por las cosas que decimos. We are responsible for the things that we say. Somos responsables por las cosas que pensamos, We are responsible for the things that we think por las cosas que permitimos en nuestros corazones. and for the things that we allow to come into our hearts. Hemos visto que la Biblia enseña We have seen that the Bible teaches que us Dios se encarga de la glorificación del cristiano. that God is in charge of the glorification of the Christian. Pero hay que entender que un día But we must understand that one day, le daremos cuenta a Dios we're going to give count to God por la vida que vivimos aquí en la tierra. for the life that we lived here on earth. La Biblia nos enseña en 2 de Corintios 5 del 9 al 11. The Bible teaches us in 2 Corinthians 5:11. Nos enseña que seremos juzgados por nuestras acciones. It teaches us that we're going to be judged by our actions. Y el resultado de esto And the result of that va a determinar si ganamos o si perdemos recompensas. is going to determine if we're going to lose or if we're going to gain a reward. Como yo he dicho, Like I've said la before, salvación no es una recompensa. salvation is not a La reward. salvación es un regalo que recibimos en Cristo. The salvation is a gift that we've received through Un Christ. regalo que recibimos gratuitamente en Cristo. A free gift that we have received through Christ. Pero hay que saber que seremos juzgados por nuestras acciones, But we need to know that we're going to be judged by our actions. por las cosas que hablamos, For the things that we talk. por las cosas que pensamos For the things that we think. y por las cosas que hacemos. And for the things that we do. No para ser salvos, Not to be saved, sino porque ya somos salvos. but because we're already Y saved. esta es la lucha que el apóstol Pablo abunda más en los próximos capítulos. And this is the struggle that the Apostle Paul is referring to more in the next chapter. Pero hay que entender que en cuanto a nuestra salvación, But we need to understand that when it comes to our salvation, si Dios empezó la obra redentora en nosotros, if God initiated the wonderful work in us, Dios no nos abandonará, He's not going to abandon us, sino que Él promete terminar aquello que Él comenzó. but He promises to finish what He started. Y es aquí donde pueden surgir
preguntas. And it is here when question may arise. Pueden surgir conflictos en nosotros. This is where conflicts may come up inside us. Porque quizás esto choca con algo, con cosas que hemos aprendido Because antes. this might confront us with things that we have learned before. Y una cosa que yo le prometí a la iglesia And one thing that I have promised this church, es que yo nunca voy a hacer un exégesis sobre mi opinión. that I'm never going to do an exegesis in my opinion. Mi compromiso con Dios y con la iglesia My commitment with God and the church es de enseñarle la Biblia lo que la Biblia dice. is to teach you the Bible, what the Bible says. Así que permítanme en este día predicar un paréntesis So allow me to preach a parenthesis para poder tratar con algunas preguntas que puedan surgir por causa de esta doctrina bíblica. so I can touch on a couple of questions that may arise because of this Bible verse. Tenemos que hacer esto antes de poder seguir entrando a los otros resultados de nuestra And we justificación. need to do this before we enter into the other results of justification. Porque Romanos 5 nos enseña que hay 6 resultados. Because Romans chapter 5 tells us that there are 6 results. Usted sabía Did you know que su justificación en Cristo that your justification in Christ ha resultado en 6 cosas. has resulted in 6 things? Hemos hablado de las primeras 3. And we have spoken about the first 3. Amén. Pero antes de continuar, But before we continue, vamos a tratar con estas 3. we're going to go over these 3 ones. Dios inicia la salvación. God initiates the salvation, Dios preserva a los santos. and He preserves the Y saints, Dios promete terminar lo que Él empezó en nosotros. and God promises to finish what He started in us, De glorificar a aquellos que Él justificó. to glorify those who He has justified. Ahora alguien dirá, Now, someone may say, pastor, parece que la Biblia se contradice. Pastor, it looks like the Bible is contradicting itself, Porque en una parte because in one part, enseña que nuestra salvación está eternamente asegurada. because it teaches that salvation is eternally secured. Pero la Biblia dice que el cristiano puede caer de la gracia de Dios. But the Bible says that the Christian can fall from the grace of God. Ahora, ¿cómo podemos reconciliar estas dos cosas? How can we reconcile these 2 things? Si el cristiano puede caer de la gracia de Dios, If the Christian can fall of the grace of God, entonces la salvación del cristiano no puede ser segura. then the salvation of men cannot be secured. ¿Qué es lo que dice la Biblia? What is it that the Bible says? ¿Podremos nosotros caer de la gracia de Dios? Can we fall of the grace of God? Vamos a ver. Let's see. El verso bíblico que se usa para decir que el cristiano puede caer de la gracia de Dios lo encontramos en Gálatas 5, verso 4. The Bible verse that is used to say that the Christian may fall from the grace of God is found in Galatians 5:4. Es lo que dice Gálatas 5, verso 4. And look what it says, Galatians 5:4. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. For if you have tried to make yourselves right with God by keeping the law, you have been cut off from Christ. Alguien dirá, ve pastor, You see, Pastor, que un cristiano puede caer de la gracia de Dios. that a Christian can fall of the grace of God. Pero un momento, Wait a minute. ¿será eso lo que la Biblia está diciendo? Is this what the Bible is saying? ¿Estará diciendo que un cristiano puede caer de la gracia de Dios? Is it saying that a Christian can be cut off from the grace of God? Como yo siempre le he enseñado a la iglesia, And like I have always taught you, toda aplicación y toda interpretación bíblica se hace en su all contexto. application of the Bible, it has to be done within its context. Ahora, cuando leemos este verso, tenemos que preguntar, Now, when we read this verse, we need to ask ourselves, ¿con quién es que el apóstol Pablo está hablando? who is the Apostle Paul talking to? ¿Está hablando Is he o talking? estará hablando con aquellos que han sido justificados en Cristo? Is he talking to those who have been justified in Christ? Con aquellos que han sido justificados por fe en Cristo. To those who have been justified by faith through Christ? O estará hablando con aquellos que tratan de autojustificarse con obras de la ley. Or is he talking to those who are trying to justify themselves with the works of the law? ¿Estará diciendo que el cristiano genuino puede caer de la gracia de Dios? Is he saying that a genuine Christian can be cut off the grace of ¿O God? estará hablando de religiosos que dependen de su propia religiosidad para ser salvos? Or is he referring to religious people that are depending on their own religion to be saved? Vamos a leer el contexto
de esta porción bíblica Let's read the context of this Bible para verse poder contestar esa pregunta. so we can answer this question. Gálatas 5 del 2 al 6 dice: Galatians 5, 2 through 6 says, He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Listen, I, Paul, tell you this. If you are counting on your circumcision to make you right with God, then Christ will be of no benefit to you. Yo Pablo I, Paul, le estoy diciendo a los que se circuncidan, I'm telling to those who circumcise a los themselves, que dependen de un acto religioso to those who depend on a religious act para estar bien con Dios. to be right with God. Si ustedes dependen de un acto religioso If you're depending on a religious act para estar bien con Dios, to be right with God, la Biblia the dice, Bible says, de nada les sirve Cristo. then Christ will be of no benefit to you. Ay, ay, si dependen de la Santa Cena If you're depending on the Holy o si Communion dependen del bautismo en las aguas or the baptism in water para estar bien con Dios, to be right with God, de nada les sirve Cristo. Christ will be of no benefit to Si you. están dependiendo de la lectura bíblica If you're depending on reading the Bible para estar bien con Dios, to be right with God, de nada les sirve Cristo. Christ will be of no benefit to Si you. están dependiendo de la religión humana If you're depending on a human religion para estar bien con Dios, to be right with God, de nada les sirve a Cristo. Christ will be of no benefit to Y you. continúa diciendo en el verso 3. And he continues saying on verse 3, Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. and I'll say it again, if you are trying to find favor with God or being circumcised, you must obey every regulation in the whole law of Moses. En otras palabras, In another words, si tú estás dependiendo de un acto religioso if you're depending on a religious act para estar bien con Dios, to be right with God, entonces tú eres responsable de cumplir con toda la ley then you're responsible for fulfilling the entire law perfectamente, perfectly en done todo momento, at all times, como Dios exige. the way that God asks. ¿Podremos nosotros, Are we able to cumplir con la ley de Dios perfectamente en todo tiempo, en todo momento, como Dios exige? fulfill the law of God at all times the way that God asks? La respuesta es no. The answer is no. La respuesta, no podremos alcanzar nunca con nuestras propias fuerzas, podremos alcanzar el estándar de Dios. With our own strength, we will never be able to reach the standard of God. Por eso es que necesitamos a Jesucristo. This is why we need Jesus El Christ. propósito de la ley, dice la Biblia, The purpose of the law, the Bible says, que es para resaltar nuestra inhabilidad de cumplir con la ley is to highlight our need, our inability to fulfill the law, y señalar and to point out que necesitamos un Salvador. that we need a Savior. Pero Pablo continúa diciendo, And Paul continues saying, si depende de la ley para estar bien con Dios, if you depend on the law to be right with God, si depende de actos religiosos para estar bien con Dios, if you're depending on religious act to be right with el God, verso 4 dice, de Cristo os desligasteis. verse 4 it says, De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. for if you are trying to make yourselves right with God by keeping the law, you have been cut off from Christ. You have fallen away from God's grace. But we who believe by the Spirit eagerly wait to receive by faith the righteousness God promised to us. For when we place our faith in Christ Jesus, there is no benefit in being circumcised or being uncircumcised. What is more important is faith expressing itself in love. Mira lo que Pablo dice. Look what Paul is Si saying. depende de tus actos religiosos, If you're depending on your religious act, estás mal. you're wrong.
Porque Pablo ahí dice que el acto religioso no vale nada. Because Paul is saying that the religious act there means nothing. En otras palabras, In another words, la práctica de la religión humana, practicing human religion, la práctica de la religión vacía, practicing an empty religion, no vale nada. is worth nothing. No tiene ningún valor. It has no value. Ahora, ¿qué es lo que importa? Now, what is important? Pablo dice, lo que importa es la fe que obra en amor. What is important is faith expressing itself in love. No los actos religiosos que una persona pueda hacer, Not the religious act that someone can do, sino la práctica de su fe en amor. but the expressing of their faith in love, La fe que obra por el amor. the faith that works by love, Las cosas que hacemos como cristianos, the things that we do as Christians, la hacemos we do them no para justificarnos delante de Dios, not to justify ourselves in front of God, sino que la hacemos porque ya hemos sido justificados delante de Dios. but we do them because we have already been justified in God. Y ahora las cosas que hacemos, And now the things that we do, lo hacemos por amor a Dios, we do them because we love God, como prueba de nuestra fe en Él. as a proof of our faith in Him. Por eso la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. This is why the Bible says that faith without works is dead. Ahora, cuando decimos que el cristiano puede caer de la gracia de Dios, Now, when we say that the Christian can be cut off the grace of God, cuando vemos el contexto, when we see the el context, apóstol Pablo no está hablando con cristianos de una fe genuina. the Apostle Paul is not speaking to Christians that have a genuine faith. Está hablando con gente religiosa It's speaking to religious que people dependían de sus propios hechos that they depended on their own acts para estar bien ante Dios. to be right with God. Y Pablo les dice, han caído del principio bíblico de la gracia de Dios. Paul says you have been cut off the true principle of the grace of God, Porque no dependían de Cristo para estar bien con Dios, because they were not depending on Christ to be right with God, sino que dependían de su propia religiosidad but they were depending on their own religiosity para ser justificados ante Dios. to be justified in front of God. Pero en ninguna manera esto enseña But in any way, this teaches us que un cristiano que ha sido justificado en Cristo that a Christian that has been justified in Christ y ha recibido la promesa de ser un día glorificado en Cristo, and has received the promise that it will be glorified in Christ, ahí no enseña que puede caer de la gracia de Dios. it does not teach that it can be cut off the grace of God. Alguien dirá, pastor, espera un momento. Someone might say, Pastor, wait a minute. La salvación del cristiano no puede estar asegurada The salvation of the Christian cannot be secured porque la Biblia enseña because the Bible teaches que us si un cristiano se aparta del Señor, that if a Christian apart from the Lord, son 7 demonios más. there are 7 more demons that come. Y si un cristiano que se aparta puede recibir 7 demonios más. And if a Christian that apart himself from God can receive 7 demons Y así empeorar su condición, and their condition get worse, entonces la salvación del cristiano no puede estar asegurada. then the salvation of men cannot be secured. Pero ¿será eso lo que la Biblia enseña? But is that what the Bible is teaching? Vamos a ver. Let's see. Mateo 12, Matthew 12, del 43 al 45. verse 43 through 45. Miren lo que Jesús les dijo. And look what Jesus said. Jesús dijo, Jesus said, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. when an evil spirit leaves a person, he goes into the desert seeking rest but finding none. Verso 44. Verse 44. Entonces dice, volveré a mi casa. Volveré a mi casa. Then he says, I will return to the person I came from. ¿De quién era la casa? Whose house was it? ¿De Cristo Of Christ? o del demonio? Of the demon? Jesús dijo Jesus said que cuando el demonio sale y vuelve, that when the demon leaves and comes back, dice, volveré a mi casa, it says, I will return to my house de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. So it returns and finds it former home empty, swept, and in order. Verso 45. Verse 45. Entonces va
y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá con esta mala generación. Then the spirit finds 7 other spirits more evil than itself, and they all enter the person and live there. And so that person is worse off than before. That will be the experience of the evil generation. Como la palabra de Dios se aplica y se interpreta siempre en su contexto, Since the word of God is always applicable and interpreted in the way within its context, tenemos que preguntar con quién era que Cristo estaba hablando. we need to ask, who was Jesus speaking Y to? cuando hacemos un exégesis bíblico, And when we make an exegesis, a biblical exegesis, vemos que Jesucristo estaba hablando con la gente más religiosa en aquellos tiempos. we see that Jesus is talking to the most religious people of all time. Cristo estaba hablando con la gente más moral en aquellos tiempos. Jesus was talking to the most moral people of that time. Con la gente más ética de aquellos tiempos. With the most ethic person of that time. Jesucristo estaba hablando con los fariseos y con los escribas. Jesus was talking to the Pharisees and the scribes. El hecho era The thing was, que como ellos se creían los más religiosos, since they believed that they were the most religious como people, ellos se creían los más morales, and they thought that they were the most moral people, como ellos se creían los más éticos, and the more ethic, ellos rechazaban a Jesucristo. they rejected Jesus. Habían limpiado su forma de vivir They had cleaned the way that they lived de tal manera in such a way que se habían convencido que su moralidad los hacía justos y aceptables delante de Dios. they had convinced themselves that their mortal life had made them just and acceptable in front of Y por lo God. tanto, como no reconocían que eran pecadores, And since they did not recognize that they were sinners, tampoco reconocían su necesidad de un Salvador. they also did not recognize their need of a Savior. Y ese es el peligro de la gente religiosa. And this is the danger of the religious people. La gente que se cree que son autosuficientes. The people that believe that they're autosufficient. La gente que se creen suficientemente buenos. The people that think that they're so good. La gente que se creen suficientemente justos. The people that think that they're so just. Se creen tan buenos y tan justos. And they think that they're so good and so Y just. se creen tan morales And so moral que no ven la necesidad de Jesucristo. that they don't see the need of No Christ. sé si usted ha podido hablar con algunas personas I don't know if you have had the chance to speak to people que han dicho, yo no necesito ir a la iglesia, who have said, I don't need to go to church. yo no necesito ir a Jesucristo, I don't need Christ. yo no hago nada malo, I don't do anything yo soy wrong. una persona buena. I'm a good person. Se creen tan moral They think that they're so moral y tan buenos and so y good tan justos and so just que rechazan a Cristo that they reject Christ porque no ven que son pecadores y necesitan un Salvador. because they don't recognize that they're sinners and that they need a Savior. Ahora, cuando vemos el contexto, Now, when we see the context, vemos que en esta porción bíblica we see that in this Bible verse, que esta es la respuesta de Jesús a los fariseos y a los escribas. we see that this is the answer of Jesus to the Pharisee and the scribes. Acababan de blasfemar en contra del Espíritu Santo, They had just finished blaspheming against the Holy Spirit, atribuyendo las obras de Cristo a Satanás. giving the works of Christ to Satan. Y aún así estaban demandando una señal del Señor. And even then, they were asking for a signal of God. Lo acusaban They accused him que lo que hacía lo hacía por el poder del diablo. that the things that he was doing, it was done with the power of the devil. Y después los retaban para que dieran una señal de quién era el Hijo de Dios. And then they would challenge him to give a sign that he was the Son of God. Esta es la respuesta de Jesús a ese contexto. And this is the answer of Jesus to this context. Jesús les da un mensaje de juicio y de aviso. Jesus is giving them a warning, Y Jesús le enseña and Jesus teaches que them la religión y la moralidad sin Dios de nada aprovecha. He teaches that morality and religion without Christ is of no Que tú good. puedes ser una persona muy religiosa, You could be a very religious pero person, si no tienes a Dios en tu vida, but if you do not have God in your si no life, tienes a Cristo, if you do not have Christ, de nada aprovecha. it is of no benefit Que to tú you. puedes ser la persona más moral en el mundo entero, You could be the most moral person in the entire world, pero si no tienes a Cristo, but if you do not have de Christ, nada
aprovecha. It is of no good. Jesús le enseña que una persona puede ser moral Jesus is teaching that someone can be moral y puede limpiar su vida and clean their life y hasta dejar algún pecado. and even stop some type of sin. Pero si está dependiendo de su propia moralidad y religiosidad, But if they're depending on their own morality and religion, está vacío de Cristo. it is empty of Y Christ. por lo tanto, como está vacío de Cristo, And therefore, because if they're empty of Christ, está en peligro de caer en una condición peor. they're in danger of going into an even worse condition. Porque está dependiendo de la religión vacía Because they're depending on an empty y religion no de la religión en relación con Cristo. and not of religion with relationship in Christ. Amados hermanos, tenemos que preguntarnos, Brethren, we need to ask ourselves, ¿estaremos dependiendo de la religión vacía? are we depending on an empty De lo religion moral que somos, because we're moral, de lo bueno que somos, or because we're so de lo good, justo que somos, or because we're o just, estaremos dependiendo de Jesucristo? or are we depending on Jesus Christ? ¿Estaremos dependiendo de la religión vacía? Are we depending on an empty ¿O religion? estaremos dependiendo de la religión en relación con Cristo? Or are we depending on a religion with relationship with Christ? Cuando vamos al contexto de esta porción bíblica, When we go into the context of this Bible verse, preguntamos con quién era que Cristo estaba hablando, and we ask, who was Jesus talking to? podemos entender que Jesucristo no estaba hablando con cristianos genuinos. We can see that Jesus was not speaking to genuine Christians, Que de un cristiano genuino que se descuida, a genuine Christian who forgets to do certain things que si se descuida y cae en algún pecado. and falls into sin. Eso no es lo que Jesús está hablando. This is not what Jesus is. Justificada en Cristo He's not speaking to someone who's just been justified in y Christ después se descuida y cae en algún pecado. and then fell into some type of sin. Él no está hablando de un cristiano genuino que ha sido sellado con el Espíritu Santo desde el momento en que creyó. He's not speaking to a Christian that has been sealed by the Holy Spirit from the moment that they Y believe después comete un error. and then makes a mistake Y después entonces poseído por demonios. and then is possessed by demons. Eso no es lo que Jesucristo está enseñando. This is not what Jesus is teaching. Cristo no está hablando de cristianos genuinos que se descuidan. Jesus is not speaking to genuine Christian who don't take care of themselves. Thank you. Cristo está hablando de gente religiosa Jesus is speaking to religious people que se creen que vivir una vida buena es suficiente. that they believe that living a good life is enough. El problema que a veces tenemos, amados The hermanos, problem that we have sometimes, es brother, que repetimos lo que oímos is that we repeat what we hear. y no sacamos el tiempo para meternos en la palabra para ver qué es lo que la Biblia verdaderamente está And we diciendo. don't take the time to go into the Bible and see what is it that God is really saying. Cuando profundizamos, And when we go deep, vemos que esto no puede atribuirse a un cristiano genuino, we see that this does not apply to a genuine que Christian es justificado por fe en Cristo y después se descuida. who is justified by faith in Christ and then it sins. Alguien dirá, pastor, espera un momento. Someone might say, wait a minute, La Pastor. Biblia parece que se contradice. It looks like the Bible is contradicting Porque itself. por un lado enseña que la salvación del cristiano genuino está asegurada. Because in one side it teaches that the salvation of men, in one side is secured. Pero por el otro lado parece que se puede perder. But in another side it shows like it could be taken away. Porque Hebreo 2:3 dice, Because Hebrews 2:3 says, hace una pregunta muy importante. this is a very important La question. pregunta es, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? So what makes us think we can escape if we ignore this great salvation? ¿Ves, pastor? You see, Pastor? Dice que si el cristiano se descuida, se puede perder. It says that if the Christian ignores this thing, they can lose their salvation. Pero ¿será verdaderamente eso lo que enseña la Biblia? But is it really that what the Bible is teaching? Cuando hacemos un exégesis del libro de los Hebreos, When we do an exegesis of the book of Hebrew, entendemos que esto fue escrito a 3 grupos de personas hebreas.
We understand that this was written to 3 groups of Hebrew people, 3 grupos de hebreos. 3 groups of Hebrews. Número 1, el primer grupo The first group, era a hebreos que habían oído del evangelio, it was Hebrews who have heard the gospel, pero no eran cristianos but they were not Christians porque no creían en Jesucristo. because they did not believe in Jesus. Aunque oyeron la verdad, Even though they heard the truth, no creían. they did not believe. Y ahora, no puede, el escritor de los hebreos no puede estar refiriéndose a ese grupo. And the writer of Hebrews cannot be referring to that group. Porque cómo pueden descuidar algo que no tienen. Because how can they ignore something that they did not have? Así que ese grupo lo podemos dejar afuera. So we can leave that group out. El grupo número 2. Group number 2, A hebreos que habían creído en Cristo. Hebrews that had believed in Christ. Habían creído en el evangelio del Señor. They had believed in the gospel of Christ. Se habían convertido a Cristo. They had converted to Christ. Pero But estaban teniendo un poquito de problema dejando el judaísmo. they had a little problem leaving Judaism. Todavía estaban aferrados al judaísmo. They were still holding on to Judaism. Habían creído, They had believed, pero todavía estaban aferrados al judaísmo. but they were still holding on to the Judaism. Ahora, como hemos visto la prueba bíblica, So now, since we have seen the biblical proof, podemos entender que el escritor a los hebreos no estaba escribiéndole a este grupo tampoco. we can see that the writer of the book of Hebrew was not writing to this group either. Porque como el cristiano genuino puede descuidar algo que no está en las manos de él. So how can a genuine Christian ignore something that is not in their hands? Hemos visto la semana pasada, vimos We saw last week que la salvación Dios la tiene en las manos de that él. salvation is in God's hands. ¿Cómo nosotros podemos descuidar algo que no tenemos en las manos? How can we ignore something that we don't have in our hands? El cristiano genuino puede descuidarse, The genuine Christian can ignore certain puede things. descuidar su crecimiento espiritual. Can ignore their growing in Christ. El cristiano genuino puede descuidar su vida The espiritual. genuine Christian can ignore their El spiritual life. cristiano genuino puede descuidar su responsabilidad ante Dios. The genuine Christian can ignore their responsibility. Pero before God, nunca, but never, nunca podrá descuidar algo que Dios inició but can never ignore something that God y initiated que Dios mismo ha prometido completar en nuestras and vidas. that God Himself had promised to complete in our Así lives. que no puede estar hablando de cristianos genuinos. So it cannot be referring to genuine Pero hay un Christians. tercer grupo que el escritor de los hebreos se refiere. And there's a third group that the writer of Hebrews is referring to. Eran hebreos They were Hebrew. que habían oído del evangelio They have heard of the gospel. y estaban convencidos de la verdad, And they were convinced of the truth. pero no estaban convertidos a ella. But they have not converted to it. Este tercer grupo This third group de hebreos que el escritor le escribe, of Hebrews that the writer is writing, él escribe esto como una forma de moverlos al compromiso con Dios. he's writing this in a way to move them in their commitment to God. Este tercer grupo This third group conocía la verdad, knew the truth, quizás hasta compartían en la iglesia, and maybe they were sharing with the brethren. nunca se opusieron a Cristo, They never opposed to Christ, pero nunca se comprometieron con él tampoco. but they never made a commitment either. Estaban casi como el rey Agripa, casi salvos, They were almost saved, pero no eran like King salvos. Agrippa, but they were not Estaban saved. casi, They were almost saved. o habían oído la verdad, They heard the truth, estaban convencidos de que esa era la verdad. and they had convinced themselves that that was the truth. Es posible que hasta participaban y venían a la iglesia, It is possible that they participated and came to church, pero todavía estaban perdidos. but they were still lost. Porque una persona puede ser casi salvo Because someone can be almost saved, y casi salvo and almost saved, todavía significa completamente perdido. it still means completely lost. Aunque conocían la verdad acerca de Cristo, Even though they knew the truth of Christ, nunca reconocieron a Cristo como el Rey y Salvador de sus vidas. they never recognized Jesus as their King and Savior of their Ahora, lives. si no has reconocido a Cristo como Rey y Salvador de tu vida, If you have not recognized Jesus as the King and Savior of your life, si usted no ha reconocido a Cristo como Rey y Salvador de su vida, if you have not recognized Jesus as the King and Savior of your life, este es el grupo que usted está.
this is the group that you belong Usted to. está en el tercer grupo You're on the third group que el escritor de los Hebreos se dirige. that the writer of Hebrews was directing to. Mi temor es, amados And hermanos, my fear is, que brother, nuestras iglesias están llenas de personas que caen en este tercer grupo. that our churches are full with people that fall into this group. Vienen a la iglesia, They come to church. saben la verdad, They know the truth. quizás hasta se llamen ser cristianos, Maybe they even call themselves Christians. pero el triste hecho de la realidad But the sad of the reality is, es, aunque conozcan de Cristo, even though they know of Christ, no conocen a Cristo they do not know y Christ. viven descuidando una salvación tan grande. And they live ignoring a great salvation. El escritor, cuando hacemos un exégesis, And when we do an exegesis, vemos que el escritor empieza resaltando la grandeza de Cristo We see- en Hebreos capítulo 1. we see that the writing is highlighting the great of Christ. Y cuando llega a Hebreos capítulo 2, And when he comes to Hebrew chapter 2, el escritor como que hace una pausa, the writer makes like a stop. una pausa de resaltar a Cristo And he pauses to highlight Jesus para hacer una invitación, to make an invitation. con el fin de mover a este tercer grupo So he can move this third group a un compromiso más serio con el Señor. to a more serious commitment with Christ. Amados hermanos, Brethren, si su relación con Cristo es casual, if your relationship with Christ is casual, en este día Dios te invita a un compromiso más serio, God is calling you to a more greater commitment para que disfrutes una relación más íntima y más personal con tu so you may Salvador. enjoy a most closer, intimate relationship with your Savior. Pero cuando hacemos un exégesis de Hebreos 2:3, And when we do an exegesis of Hebrews 2:3, vemos que no está refiriéndose a cristianos genuinos. we see that he's not referring to genuine Christians. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? And how can we escape if we ignore this great salvation? Está hablando con todos los que se encuentran en este tercer grupo. It's speaking to all of those who are found in this third group. Ahora alguien dirá, pastor, espera un momento. Someone might say, wait a minute, Pastor. El escritor se cuenta con lo que dice. The writer is included with what he's saying. Él dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos? He said, we can escape if we ignore. Él se contó con el grupo. He counted himself in this group. ¿Será que el escritor de los Hebreos no era un verdadero cristiano? Is it that the writer of the book of Hebrews was not a genuine Christian? ¿Será que el escritor de los Hebreos estaba descuidando su salvación como este tercer grupo? Is it that the writer of the Hebrew was also ignoring the truth, the salvation, just like this group of No, people? amados hermanos. No, brethren. El escritor está escribiendo a gente hebrea. The writer is writing to Hebrew people. Y es posible que esté contándose como parte hebreo, And it's possible that he's including himself as a Hebrew, como parte de la nación hebrea. as a part of a Hebrew nation. O es posible que esté contándose como parte de aquellos que habían oído la verdad. Or as part of those who have heard the truth. Porque el primer grupo oyó la verdad, Because the first group heard the truth, la rechazaron. but they rejected it. El segundo grupo de hebreos oyó la verdad And the second group heard the truth, y la recibieron. and they received it. El tercer grupo oyó la verdad And the third group heard the truth, y la aceptaron como verdad, and they accepted it as truth. pero todavía no se habían comprometido de corazón. But they had not committed with their hearts. Tenemos que entender que el escritor no está escribiendo como una persona que no es salva, We have to understand that the writer is not writing as a person who is not saved, sino que se incluye como hebreo de aquellos de la nación hebrea o se incluye con los que han oído la verdad. so he included himself because he was also from the Hebrew nation. Pero esto no enseña que una persona que ha sido declarado justo y aceptable en Cristo, But this does not teach that someone who has been found saved in Christ, una persona que Dios lo ha declarado hijo, just and acceptable, and someone who has been declared son, pero que si después comete un error, but then because he make a mistake, que pueda perder su estatus de hijo. can lose their status of being a son. ¿Puede Dios declararte hijo de Él?
Can God declare you their son en un momento? in a moment? Y después si tú cometes un error, And then if you commit a mistake, decir que tú no eres hijo de Él. say that you are no longer their son? Amados hermanos, Brethren, hay que saber que todos los días, no importa lo bueno o lo justo que usted se crea ser, we have to understand that every day, doesn't matter how just you think you are, todos los días pecamos. every single day we sin. Todos los días o hacemos lo indebido Every day we either do what is wrong o no hacemos lo que debemos hacer. or we don't do what we're supposed Pero to do. todos los días le fallamos al estándar de Dios. But every day we fail to the standard of Pero God. por eso es que necesitamos a Jesucristo. And this is why we need Jesus Christ. Todo lo que Dios declara tiene que cumplirse. Everything that God has declared has to be fulfilled. Todo lo que Dios declara tiene que cumplirse. Everything that God has declared has to be La Biblia fulfilled. dice que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. The Bible says that God said, let it be light, and there was light. La Biblia dice que Dios dijo, hágase el sol y las estrellas. The Bible says that God says, let the sun be and the stars. Y se hicieron el sol y las estrellas. And the sun and the star came. Ahora, si todo lo que Dios dice, todo lo que Dios declara se tiene que cumplir. And if everything that God says and everything that God declares has to be fulfilled. Dios dijo que tú eres hijo e hija de Él. God said that you are son and daughters of His. Y así es porque todos lo que Dios proclama se tiene que cumplir. And it's that because everything that God has declared, it has to be Y si fulfilled. Dios te declara justificado en Cristo, And if God has declared you justified by si Christ, Dios te declara perdonado y perdonada en and if Cristo, God has declared you forgiven through Christ, entonces, amados hermanos, then brethren, ¿cómo podemos decir lo contrario? how can we say the contrary? Ay, ayúdanos, Dios. Help us, O Lord. Mira lo que segunda de Timoteo 1:9 dice. Look at what 2 Timothy 1:9 says. Pues Dios nos salvó Who saved us y nos llamó and called us para vivir una vida santa. to a holy calling. Ahora, ¿podemos ser santos ahora? Can we be holy now? No. No. Tratamos, We try pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. not to be saved, but because we're already being saved. Vivimos para Dios por amor y gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros, We live for God in gratitude of what He has done pero for no us. como una forma de ganarnos y de ser merecedores de la salvación tan grande. But not as a way to be to deserve this great salvation. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Who saved us and called us to a holy calling. Ahora mira lo que dice. Now look what it says. No lo hizo porque lo merecíamos. Not because our works. Dios te llamó God called you a la salvación, to a salvation, la justificación, to justification. pero no fue porque algo que usted hizo para ser merecedor de eso. Not because of something that you did to deserve it. No lo hizo porque lo merecíamos. He didn't do it because we deserved it. ¿Por qué fue que Dios lo hizo? Why did He did it? ¿Por qué Dios te llamó a la justificación? Why did God call you to ¿Por qué Dios justification? te llamó a la salvación? Why ¿Por did God qué? call you to salvation? Dice, no lo hizo porque lo merecíamos, Not because we deserved it, sino porque ese era su plan. but because of His own purpose. Ese era el plan de Dios. That was the purpose of God. ¿Desde cuándo? Since when? ¿Será que cuando pasamos para la oración, Is it that when we came to receive a prayer? será ese fue el día que Dios hizo el plan con nosotros? Was that the day that God made a plan for us? ¿Será el momento que recibimos a Cristo en nuestros corazones y nos arrepentimos? Is it the moment that we receive Christ in our hearts and ¿Será we ese el repent? momento en que Dios trazó su plan con nosotros? Is that the moment when God wrote His plan? Mira, ¿qué lo dice? Look what it says. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo. Not because we Oh, deserve it, but santo His sea Dios. own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. Para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. To show us His grace through Christ Jesus. Usted sabía
Did you know que antes de que la tierra fuera fundada, that before the earth was formed, Dios tenía un plan con su vida? God already had a plan in your life, Un plan de llamarte, a plan to call you, un plan de restaurarte, a plan to restore un you, plan de salvarte, a plan to save un you, plan de justificarte a plan to justify y you, un plan para glorificarte al fin de los tiempos. and a plan to glorify you at the end of time. Desde antes que la tierra fuera fundada, Before the earth was formed, Dios ya tenía un plan contigo. God already had a plan with you. Jesus. Qué mal agradecidos somos a veces. How ungrateful we are sometimes. Dios no nos salvó porque nos merecíamos, God did not save us because we deserved it, sino porque fue su plan. but because it was His purpose. Desde antes de crear la tierra, Before the foundation of the earth, ya Dios tenía un plan. God already had a plan. Y ese plan era demostrarnos su gracia, And it was to show us His grace, demostrarnos su favor to show us His favor, y hacernos herederos de Dios. and make us inheritance of God. Ay, ay, ¿cuánto pueden darle gracias a Dios How por many of you eso? can thank God for that? Mira lo que Jesus. Romanos 8, 16 al 17 dice. Look what Romans chapter 8 verse 16 through 17 says. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. The Spirit Himself bears witness. El Espíritu mismo The Spirit Himself da testimonio a nuestro espíritu bears witness to our spirit de que somos hijos de Dios. that we are children of God. Ahora mira lo que dice. Now look what it says. Y si hijo de Dios, And if children, también herederos, then heirs, herederos de Dios and heirs of God, y coherederos con Cristo. and fellow heirs with Christ. Dios es tan grande, amados. God is so big, brethren. Se cuenta de un hermano recién convertido que llegó a la oficina del pastor muy preocupado. There's a story of a man who had recently accepted Christ who came to the pastor's office very worried. El hermano estaba muy desesperado cuando entró a la oficina del pastor. And he was very desperate when he came into the pastor's office. Y le dijo, pastor, no sé qué hacer. And he said, Pastor, I don't know what to do. No importa lo mucho que yo trate. It doesn't matter how hard I try. No importa lo mucho que yo ore. It doesn't matter how much I pray. Siento que le estoy siendo infiel a Dios. I feel that I'm not being faithful to God. Porque no oro como debo orar. Because I don't pray like I should. No leo la Biblia como debo orar la Biblia. I don't read the Yo Bible leer la like I Biblia. should. Yo trato y yo trato y yo trato. I tried and I tried and I Pero tried. por más que yo trate, pastor, But the more I try, Pastor, yo sigo cometiendo errores. I keep failing. No hago las cosas que debo hacer todo el don't- tiempo. I don't do the things that I should do at all times. Y siento, pastor, And I feel, que Pastor, por más que yo trate, that the more that I try, siento que estoy perdiendo mi salvación. I feel like I'm losing my salvation. Pastor miró al hermano The pastor looked at the brother y le señaló una foto del perro del pastor. and he showed him a picture of the pastor's dog. Y él le dijo, hermano, ¿usted ve ese perro ahí? And he said, Brethren, do you see that dog there? Ese es mi perro. That is my dog. Y yo lo amo. And I love him. Él es tan bueno. He is so good. Cuando yo llego a la casa, él me saluda. When I come to the house, he comes to Me me brinca encima de alegría. and he jumps on me. Cuando tiene que usar el baño, And when he has to go to the me bathroom, pide que lo saque afuera. he asks me to take him Él outside. es tan obediente. He's so obedient. Y él hace todo lo que yo le digo. And he does everything I say. Y nunca hace un reguero. And he never makes a mess. Ese perro es un deleite para mí. Oh, that dog is so important to me. Por entonces el pastor le señaló a otra foto. Then the pastor showed him another picture. Y esa era la foto del hijo del pastor. And that was the picture of his son, Un bebé chiquito. a small child. El pastor le dijo, usted, hermano, usted ve esa foto. And he said, Brethren, do you see that picture? Ese es mi hijo pequeño. This is my youngest son. Él hace regueros. He makes messes. Él tira su comida por el piso. He throws his food on the Él floor. ensucia su ropa. He dirty his Es clothes. más, a veces hasta el perro me hace más caso que él. Sometimes the dog pays more attention to me than him. Pero ¿sabes quién va a recibir mi herencia? But do you know who's going to inherit my belongings? No es el perro, It's not the dog.
es mi hijo. is my son. Usted, amados hermanos, You, brethren, si usted ha sido justificado en Cristo, if you have been justified in Christ, tenemos todas las promesas de Dios accesibles, son nuestras. we have all the promises of God Dios accessible to promete us. glorificar a su pueblo. God promises to Y glorify la His Biblia people. dice que todas las promesas de Dios en Él son sí. And God says that all the promises in Him are a yes. Dios te declara heredero de Él y coheredero con Cristo. God has declared inheritance of His and co-inheritance with Christ. No porque tú hiciste algo para merecerlo, Not because you've done something to sino deserve it, porque Cristo murió por ti. but because Christ died for you. No somos herederos de Dios por nuestra perfección, We don't inherit because of our perfection, porque verdaderamente no somos perfectos. because we're truly not perfect. No somos perfectos We are not perfect. y no somos herederos de Dios por nuestra perfección, And we don't inherit because of our perfection, sino que somos herederos de Dios por su gracia, but we are inheritors because of His favor grace, inmerecido undeserved que favor Dios derrama en abundancia sobre su pueblo. that God has poured out in abundance to His people. Pongámonos.